देखें, आजकल बहुत से घरों में अजीब प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बेचैनी, लड़ाई झगड़ा, बीमारी, डर, और लोग फौरन कहते हैं शायद जादू या जिन्नात का असर है। लेकिन क्या हर चीज़ वाकई जादू होती है या फिर क्या होता है, और जादू होता है तो कौन सी अलामत ज़ाहिर होती हैं? आज की वीडियो में हम सब यही जानेंगे कि असल हकीकत क्या है इसके पीछे। इस्लाम हमें ये सिखाता है कि बिना दलील किसी चीज़ को जादू कह देना ठीक नहीं। कई बार ये मसले स्ट्रेस, डिप्रेशन या हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, इसलिए डॉक्टर को इग्नोर करना भी गलत है। लेकिन अगर वाकई किसी पर जादू या जिन्नात का असर हो तो अल्लाह ने उसका इलाज भी अपने कलाम में रखा है। ये जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं अल्लाह के कलाम से जुड़ने की। अल्लाह के कलाम की हर खूबसूरत आयत को बयान करते हैं, उसके कलाम की ताकत को बयान करते हैं, मौजज़ात बयान करते हैं। अगर आपके घर में बेचैनी, लड़ाई झगड़ा या अजीब सी घबराहट रहती है और समझ नहीं आ रहा कि वजह क्या है, तो हो सकता है आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हों। क्योंकि जादू हो या जिन्नात, हदीस में एक ऐसी सूरत का जिक्र मिलता है जिस घर में पढ़ी जाए तो शैतान टिक नहीं सकता। लेकिन अफसोस, अक्सर लोग इसे सही तरीके से, जिस तरीके से पढ़ना चाहिए, पढ़ते नहीं, पढ़ नहीं सकते, सही तरीके से पढ़ना जानते ही नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आपको सेहत, सुकून और अपनी हिफाजत में रखे। तो आज हम एक बहुत अहम और हसास टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, जो आजकल बहुत से लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज के दौर में हम देखते हैं कि हर दूसरे घर में कोई ना कोई परेशानी जरूर है। कहीं बेचैनी है, कहीं लड़ाई झगड़ा, कहीं बीमारियां खत्म नहीं हो, कहीं नई शादी, नए रिश्ते का बंधन, लेकिन फिर भी वो सुकून नहीं। तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? और अक्सर लोग इन सब चीज़ों को फौरन जादू या जिन्नात से जोड़ देते हैं। लेकिन हमें ये समझना होगा कि इस्लाम हमें अंदाज़ा लगाना नहीं बल्कि हकीकत समझाने का दर्स देता है। हर चीज़ जादू नहीं होती, कभी ये इम्तिहान होता है, कभी हमारी अपनी गफलत, और कभी सिर्फ दुनिया की थकन और जहनी दबाव होता है। लेकिन अगर वाकई किसी घर में कोई गैर मामूली असरात हों तो अल्लाह ने हमें बेसहारा नहीं छोड़ा। उसने अपने पाक कलाम में शिफा भी रखी है और हिफाजत भी। और यहीं पर सूरह अल बकरा एक रोशनी की तरह सामने आती है, एक ऐसी रोशनी जो अंधेरों को चीर देती है, जो सिर्फ लफ्जों का मजमुआ नहीं बल्कि एक रूहानी इशार है। जब ये सूरह किसी घर में पढ़ी जाती है, सिर्फ आवाज़ नहीं गूंजती बल्कि रहमत नाजिल होती है, सुकून उतारती है, और हर बुरी ताकत धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाती है। ये कोई जादू का तोड़ नहीं बल्कि अल्लाह पर यकीन का इजहार है। ये एक अमल है जो दिल को अल्लाह से जोड़ता है, और जब बंदा अल्लाह से जुड़ जाए तो फिर कोई अंधेरा ज़्यादा देर टिक नहीं सकता। इसलिए ज़रूरी है कि हम सिर्फ डर के साथ नहीं बल्कि यकीन के साथ कुरान को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। क्योंकि असल क़ुव्वत किसी तावीज़ या इंसान में नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह के कलाम में। अब आते हैं आज के मेन टॉपिक की तरफ कि अगर किसी घर में जादू या जिन्नात का शक हो तो सूरह अल बकरा के जरिए इसका सही और शरई हल क्या है, किस तरह पढ़ी जाए। सबसे पहले ये समझ लें कि सूरह अल बकरा सिर्फ एक तिलावत नहीं, ये एक मुकम्मल रूहानी हिफाजती निज़ाम है। इसलिए इसे सिर्फ कभी कभी पढ़ने के बजाय अपनी रूटीन का हिस्सा बनाना ज़रूरी है। आप रोज़ाना अपने घर में सूरह अल बकरा चलाएं या खुद तिलावत करें। अगर पूरी एक दिन में मुश्किल हो तो 3 दिन में मुकम्मल कर लें, लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें कि घर के हर फर्द को इसमें शामिल करें ताकि पूरा माहौल कुरानी हो जाए। और अगर हर फर्द पढ़ नहीं सकता, कुछ छोटे बच्चे भी होते हैं, कुछ बुजुर्ग भी होते हैं, और कुछ मसरूफ़ लोग भी होते हैं, तो इसलिए इसे पढ़कर पानी पर दम करें और पूरे घर में पानी छिड़कें भी और हर फर्द को पिलाएं भी। और इसके साथ आयतुल कुर्सी को हर नमाज के बाद और सोने से पहले लाजमी पढ़ें, और सूरह इखलास, फलक, नास पढ़कर पानी पर दम करके उसे पीना या घर में छिड़कना भी फ़ायदा देता है। याद रखें, ये अमल सिर्फ लफ्ज़ों का नहीं बल्कि यकीन का है। जितना ज़्यादा आपका यकीन मजबूत होगा उतना ही ज़्यादा इसका असर ज़ाहिर होगा। और सबसे बड़ी बात, अपना तवक्कल सिर्फ अल्लाह पर रखें, क्योंकि असल शिफा देने वाली ज़ात सिर्फ उसकी है। और कभी भी ये डर ना रखें दिल में कि शैतान ने ये कर लिया, जादू ने ये कर दिया। जितना ज़्यादा डर रखेंगे उतना ज़्यादा असर आपको महसूस होगा। और आज इस टॉपिक पर बात करने की खास वजह भी है। कल ही एक भाई का कमेंट आया जिन्होंने लिखा कि उनकी बीवी पर जादू या जिन्नात के असरात हैं और कभी कभी उन पर हाजिरी भी होती है।
یہ بات صرف ان کی نہیں بلکہ آج کل بہت سے لوگ اس طرح کے مسائل سے گزر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر میں نے سوچا کہ اس پر ضرور بات ہونی چاہیے تاکہ صرف ان بھائی کی نہیں بلکہ ان تمام لوگوں کی رہنمائی ہو سکے جو اس طرح کی پریشانی میں مبتلا ہیں لیکن سمجھ نہیں پا رہے کہ صحیح راستہ کیا ہے۔ تو اس لیے آج کی یہ ویڈیو صرف ایک شخص کے لیے نہیں بلکہ ہر اس گھر کے لیے ہے جہاں بے چینی ہے، ڈر ہے یا کسی غیر معمولی چیز کا احساس ہوتا ہے، تاکہ ہم سب مل کر قرآن کی روشنی میں اس کا صحیح اور سیف حل سمجھ سکیں۔ دیکھیں کبھی کبھی ایک چھوٹا سا کمنٹ بھی دل کو گہری سوچ میں ڈال دیتا ہے۔ اس بھائی کی بات صرف ایک جملہ نہیں تھی بلکہ ایک گھر کی چھپی ہوئی تکلیف کی آواز تھی۔ سوچئے جب کوئی اپنے ہی گھر میں اپنے سب سے قریبی رشتے کو اس حال میں دیکھے جہاں سمجھ نہ آئے کہ اصل مسئلہ کیا ہے، گھر میں مسائل ہوں، پریشانیاں ہوں، برکت اٹھ گئی ہو، لڑائیاں جھگڑے، تو اس پر کیا گزرتی ہوگی، بے بسی، ڈر، الجھن، یہ سب احساس انسان کو اندر سے ہلا دیتے ہیں۔ اور پھر جب لوگ ہر طرف سے مختلف مشورے دینے لگتے ہیں، کوئی کہتا ہے جادو ہے، کوئی کہتا ہے جنات ہیں اور کوئی کہتا ہے یہ ان کے اعمال کی سزا ہے، تو انسان اور زیادہ کنفیوژن میں چلا جاتا ہے۔ لیکن یہیں پر ایک مومن کا امتحان بھی ہوتا ہے کہ وہ افواہوں اور اندازوں کے پیچھے بھاگنے کے بجائے سچائی اور دین کی روشنی کو پکڑے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہر عجیب حالت کا مطلب غیر فطری قوتیں نہیں ہوتی، اور اگر کہیں واقعی کوئی روحانی پریشانی ہو بھی تو اللہ نے ہمیں اس کا راستہ بھی بتایا ہے۔ سورہ البقرہ اس کے لیے ایک بہترین علاج ہے۔ یقین کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ ایک ایسا راستہ جہاں نہ دھوکہ ہے، نہ ڈر، نہ کسی انسان پر اندھا بھروسہ بلکہ اپنے رب پر پورا یقین۔ اس بھائی کے کمنٹ نے یہ بھی یاد دلایا کہ کتنے لوگ چپ چاپ اسی کشٹ سے گزر رہے ہیں بنا صحیح رہنمائی کے۔ شاید آپ یا آپ کے کسی جاننے والے نے بھی کبھی ایسی حالت دیکھی ہو جہاں ہر چیز عجیب لگتی ہو اور دل بے چین رہتا ہو، اور ایسی اصل ظاہری کوئی وجہ بھی نہ ہو لیکن جھگڑے، لڑائیاں، بے سکونی، بے برکتی۔ ایسے میں سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ہم گھبرا کر غلط دروازوں پر دستک نہ دیں بلکہ اپنے رب کے در کو پکڑ لیں، کیونکہ وہی در اصل سکون دیتا ہے۔ یقین رکھیں جب انسان سچائی کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنی نیت کو صاف کرتا ہے اور اس کے کلام کو اپنی زندگی میں جگہ دیتا ہے تو دھیرے دھیرے حالات بدلنے لگتے ہیں، دل ہلکا ہوتا ہے، گھر کا ماحول بدلتا ہے اور جو چیزیں پہلے بوجھ لگتی تھیں وہ آسان ہونے لگتی ہیں۔ یہ کوئی اچانک ہونے والا جادو نہیں بلکہ رحمت کا نظام ہے جو وقت کے ساتھ اپنا اثر دکھاتا ہے۔ اس لیے آج کا پیغام صرف اتنا ہے، اگر آپ کسی بھی قسم کی پریشانی میں ہیں تو امید کا دامن نہ چھوڑیں، اپنے رب سے جڑنے کا فیصلہ کر لیں، کیونکہ جب بندہ اس سے سچے دل کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو پھر اندھیروں کو رہنے کی جگہ نہیں ملتی، بس یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ آخر میں بس اتنی سی بات یاد رکھ لیں، ڈر سے نہیں یقین سے جینا سیکھیں۔ جادو ہو یا جنات، کوئی بھی چیز اللہ کی مرضی کے بغیر نقصان نہیں دے سکتی۔ جب بندہ اپنے رب سے جڑ جاتا ہے، اس کا کلام اپنی زندگی میں لے آتا ہے تو پھر اندھیرے کتنے ہی گہرے کیوں نہ ہوں، روشنی ضرور جیت جاتی ہے، یہ یقین رکھنا ہے۔ سورہ البقرہ کو صرف ایک وظیفہ نہیں بلکہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اپنے گھر میں اس کی تلاوت کو عام کریں اور ہر مشکل میں اللہ سے سیدھا رابطہ مضبوط کریں۔ اللہ ہم سب کے گھروں میں سکون، رحمت اور حفاظت کا مرکز بنا دے، ہر بری نظر، جادو اور شیطانی اثرات سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ میں آمین لکھ کر اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔